Goedendag vrienden en medevissers. Ik ben jullie vismaat en expert en welkom terug op het kanaal. Vandaag duiken we diep in de wateren van Nederland voor een gedetailleerde prognose van de visvangst op een bijzondere dag. 19 oktober 2025. Waarom is deze dag zo interessant, vragen jullie je af? Nou, de herfst is nu echt in volle gang. En dat betekent dat onze gevinde vrienden zich voorbereiden op de winter. Deze specifieke dag brengt ons een mix van typisch herfstweer en watercondities, die zowel uitdagingen als geweldige kansen met zich meebrengen. Blijf kijken, want ik deel de geheimen voor een succesvolle dag aan de waterkant, gebaseerd op de meest actuele gegevens. Laten we beginnen met de sterren van deze herfst, de roofvissen. Oktober is bij uitstek een topmaand voor de jacht op deze krachtpatsers. Snoek. De snoek, de koning van onze zoete wateren, is nu bijzonder actief en bouwt reserves op voor de winter. Waar vind je deze rakkers? Ze jagen graag in ondiepe wateren, langs de waterkant, in de buurt van plantenbedden of langs de randen van taluds. Zoek naar plekken waar aasvis zich verzamelt, want daar volgt de snoek. Mijn advies? Pak je spinhengel en kies voor middelzware tot zware worpgewichten. Langzaam geleid kunstaas, zoals grote wobblers, spinners of shats, die prooien imiteren die zich ontspannen voorbewegen, zullen nu het meest effectief zijn. Een kleine truc. Experimenteer met felle kleuren op bewolkte dagen. Dit kan net het verschil maken. Snoekbaars. De snoekbaars is, net als de snoek, nu erg actief. Naarmate de watertemperatuur daalt, trekken ze dichter naar de kust en worden agressiever in hun zoektocht naar voedsel. Je vindt ze vooral in de vroege ochtenduren of rond zonsondergang op zoek naar hun maaltje. Zoek ze op diepere taluds, in de buurt van bruggen en kribben en op de bodem van rivieren en kanalen. Muitos imploram por orientação em momentos de dúvida, por paciência nas aflições e por uma maior compreensão da dor e do sofrimento, na esperança de encontrar neles propósito maior. Mas, como é comum em muitas datas cristãs, por baixo do manto sagrado da igreja, pulsam as veias de crenças mais antigas, de raízes pagãs que nunca foram completamente erradicadas. Nesta época do ano, onde o véu entre os mundos se torna mais tênue, ressoam os ecos de rituais de proteção da colheita final, de honra aos antepassados e de invocação de bênçãos para os lares antes da chegada do inverno. Há quem acredite que a energia do recolhimento, associada ao santo, pode também ser usada para práticas de adivinhação e para aprofundar a conexão com o plano astral, uma herança das antigas divindades da terra e da fertilidade que marcavam esta estação. A história de São Paulo da Cruz, nascido Paolo Francesco Danei em 1694 na Itália, é uma saga de fé, sacrifício e uma inabalável devoção. Desde cedo, o jovem Paolo sentia um chamamento profundo para uma vida de austeridade e contemplação. Imaginem um jovem de boa família, com um futuro promissor, que decide renunciar a tudo para seguir um caminho de penitência. Aos 19 anos, ele teve uma série de visões místicas que o impeliram a fundar uma nova ordem religiosa. Numa dessas visões, ele viu-se vestido com um hábito escuro, adornado com um crucifixo branco, e ouviu uma voz que o instruiu a reunir companheiros para pregar a paixão de Cristo. Esta não era uma tarefa fácil. Naquela época, fundar uma ordem exigia uma coragem tremenda e uma fé inquebrantável. Ele enfrentou ceticismo, oposição e inúmeras dificuldades, mas nunca vacilou. Paolo, que mais tarde se tornou Paulo da Cruz, passou anos em solidão e oração, preparando-se para a sua missão. Ele viveu como um eremita, vestindo-se com um hábito simples feito de retalhos, jejuando rigorosamente
e dedicando-se à meditação da paixão de Cristo. A sua canonização em 1867 apenas confirmou o que muitos já sabiam. Paulo da Cruz foi um homem tocado por Deus, um místico cujo amor pela paixão de Cristo o transformou num canal de graça para o mundo. A sua história nos lembra que, mesmo nos tempos mais difíceis, a fé e a dedicação podem iluminar o caminho e inspirar milagres. Neste dia de transição, a natureza fala conosco através de sinais. Fiquem atentos, pois os antigos ensinavam que o dia 19 de outubro é um espelho do que está por vir. Se o vento soprar do norte forte e gelado neste dia, preparem-se para um inverno rigoroso e com pouca neve. Os antigos acreditavam que os ventos frios do norte, sem a brandura da chuva, traziam a promessa de geadas intensas, que poderiam danificar as plantações e dificultar a vida dos animais. Céu limpo e estrelado à noite de 19 de outubro indica uma colheita abundante no próximo ano. A clareza do céu, segundo as crenças, mostrava a benevolência dos céus e a saúde da atmosfera, garantindo que a terra seria fértil e generosa. Se as folhas das árvores estiverem a cair lentamente e uma a uma, o tempo permanecerá ameno por mais tempo. Uma queda rápida e em massa das folhas, pelo contrário, anunciava a chegada precipitada do frio intenso, o que poderia ser prejudicial para as sementes no solo. Névoa densa pela manhã significa tempo seco e ensolarado nas próximas semanas. A névoa, que parecia beber a umidade da terra, era vista como um sinal de que o sol viria para secar e aquecer o ar. O canto alto dos pássaros migratórios neste dia indica que a chuva chegará em breve. Os pássaros, com a sua sensibilidade aguçada, seriam os primeiros a sentir as mudanças na pressão atmosférica, e o seu canto mais intenso seria um aviso. Abundância de avelãs e castanhas maduras. Nesta data prediz um inverno com muita neve. Uma colheita farta de frutos secos era interpretada como a preparação da natureza para proteger as sementes sob um manto de neve. Com o ramo de alecrim ou arruda, salpique a água limpa pelos cantos da casa, começando pela porta da frente e terminando nela, dizendo em voz baixa: que toda a negatividade se afaste, que a pureza permaneça neste lar. Ao voltar para junto das provisões, pegue no cesto e eleve-o ligeiramente, recitando o seguinte: ó, forças da terra e do céu, que a abundância nos alimente, que o sal nos proteja, que as sementes nos renovem. Bendigam estas provisões, bendigam este lar, que a fome não nos toque, que a harmonia reine. Assim seja, assim se faça. O que fazer depois? Consuma os frutos secos e as sementes abençoadas ao longo da semana, partilhando com a sua família. O sal grosso pode ser guardado num pequeno saco e colocado perto da entrada da casa para proteção contínua. Deixe a vela queimar até ao fim em segurança. 2. O banho de ervas para fortalecimento espiritual e proteção. Objetivo: limpar a aura, fortalecer o espírito contra influências negativas e promover a serenidade interior. O que é necessário? Um punhado de folhas de louro, um punhado de pétalas de rosa branca, uma colher de sopa de sal grosso, água quente. Quando e como realizar? Antes de dormir. Ferva a água e adicione as folhas de louro, as pétalas de rosa e o sal grosso. Deixe ferver por alguns minutos e depois apague o fogo. Deixe amornar. Coe a mistura, reservando o líquido. Leve-o para uma casa de banho. Depois, despeje o líquido coado do pescoço para baixo, visualizando todas as energias negativas a escorrer pelo seu corpo e a irem embora com a água. Enquanto faz isso, repita mentalmente ou em voz baixa: água de pureza, ervas de poder. Limpa o meu corpo, limpa o meu ser, afasta o mal, atrai o bem, fortalece a minha alma. Amém. O que fazer depois? Não se enxugue vigorosamente.
deixe o corpo secar naturalmente, ou apenas com leves toques da toalha. As ervas coadas podem ser devolvidas à terra, num vaso ou jardim, como forma de gratidão. Não reclamar ou murmurar sobre a escassez. Lamentar a falta de algo, seja dinheiro, comida ou oportunidades, atrai exatamente aquilo que se lamenta. A energia do dia é sensível a estas vibrações negativas, e a crença é que a queixa reforça a escassez, impedindo a chegada da abundância. A gratidão, mesmo por pouco, é o caminho para mais. Não deixar a louça suja da noite para o dia seguinte. Deixar louça suja na pia durante a noite é convidar a pobreza e as brigas para o lar. Os antigos acreditavam que os espíritos da fartura se afastavam de casas desarrumadas e que a louça suja atraía energias estagnadas e desarmonia familiar. Era um sinal de desleixo que se refletia na vida financeira. 2. Proibições financeiras e de negócios. Não emprestar dinheiro ou bens valiosos. Emprestar algo de valor neste dia é como entregar a sua própria fortuna e estabilidade financeira a outra pessoa, sem garantia de retorno. Há a crença de que o dinheiro emprestado neste dia nunca mais volta, ou que, se voltar, traz consigo o azar. Evite também pedir emprestado, para não atrelar a sua prosperidade à dívida. Não iniciar novos projetos ou negócios importantes. O dia 19 de outubro, com a sua energia de introspecção e preparação para o inverno, não é propício para inícios ambiciosos. Novos empreendimentos iniciados agora podem enfrentar obstáculos inesperados, atrasos ou não prosperar, pois a energia do dia favorece o recolhimento e a consolidação, não a expansão. Não contar o dinheiro após o pôr do sol. Contar as suas moedas ou notas à noite é um ato que, segundo as crenças, afasta a fortuna e diminui o seu valor. É como mostrar a sua riqueza à escuridão, que pode levá-la. A ideia é que a riqueza deve ser guardada discretamente neste dia, para não atrair olhares de inveja ou a ganância de espíritos noturnos. 3. Proibições sociais e interpessoais. Októbra. Si spomíname na jeho odvahu a oddanosť, ale zároveň vnímame aj šepot starších, predkresťanských čias, keď sa ľudia rovnako obracali k duchovnu, hľadajúc oporu v meniacom sa svete. Poďme sa teraz pozrieť na znamenia osudu, ktoré nám tento deň môže priniesť. Národné prímeny. Naši predkovia pozorne sledovali prírodu, aby z nej vyčítali predpovede pre nadchádzajúce mesiace. 11. október ako prelomové obdobie jesene bol obzvlášť dôležitý pre prognózy zimy a úrody. Popš prvém. Ak prší na svätého Pavla, zima bude krutá a dlhá. Dážď, ktorý v tento deň preniká hlboko do zeme, bol považovaný za znamenie, že aj mráz prenikne hlboko a udrží sa dlho. Vlhkosť v zemi, spojená s ochladením, sľubovala ťažkú a snehovú zimu. 2. Silný vietor na Pavla znamená mnoho snehu. Prudké prúdenie vzduchu v tento deň signalizovalo, že vzduch prináša chladné masy z ďalekých krajín. Tento chlad so sebou nesie aj vlhkosť, ktorá sa neskôr premení na bohaté snehové zrážky. 3. Ak sú stromy ešte zelené, jeseň bude dlhá a mierna, ale zima príde náhle a s veľkou silou. Príroda si dávala na čas s prípravou na zimu. Verilo sa, že ak listy pretrvávajú, jesenné počasie bude príjemné, no zima príde bez varovania, s mrazivou intenzitou, ktorá môže prekvapiť. 4. Hojná úroda bobúľ. Zima bude s tuhými mrazmi. Ak príroda poskytla hojnosť bobúľ, znamenalo to, že sa pripravovala na ťažké časy. Bobule mali slúžiť ako potrava pre vtáky a zvieratá počas mimoriadne chladnej zimy, ako by príroda vopred vedela a poskytla zásoby. 5. Veľa lastovičiek ešte vidieť. Zima bude neskoro, ale silná. Neskorý odlet lastovičiek bol považovaný za znak, že zima sa oneskorí. Avšak, keď už príde, bude o to silnejšia a krutejšia, aby dohnala zameškané. 6.
Hamla ráno, suchá jeseň a dobrá zima. Ranná hmla v tento deň bola dobrým znamením. Príroda. Stromy, lístie. Zeleň a prosperujúce stromy naznačovali osobný rast a prosperitu. Padajúce alebo suché lístie symbolizovalo zmeny, koniec cyklu alebo potrebu pustiť sa minulosti, aby mohlo prísť niečo nové. Narodení v tento deň. Ľudia, ktorí sa narodia 19. októbra, sú často obdarovaní hlbokou intuíciou a empatiou. Majú silný zmysel pre spravodlivosť a sú mimoriadne odolní voči životným prekážkam. Často sú priťahovaní k spiritualite, filozofii alebo k pomáhajúcim profesiám, kde môžu využiť svoju schopnosť cítiť a chápať druhých. Hoci môžu byť niekedy melancholickí alebo introspektívni, ich vnútorná sila im pomáha prekonať akékoľvek výzvy. Sú to lojálni priatelia a partneri, ktorí si cenia hlboké vzťahy. Majú umelecké sklony a často nachádzajú úľavu a inšpiráciu v tvorbe. Ich životná cesta je často plná skúšok, ktoré ich však len posilňujú a vedú k hĺbšiemu pochopeniu seba samých a sveta. Môžu nájsť úspech neskôr v živote, po tom, čo prejdú obdobím hľadania. Majú silné prepojenie s prírodou a duchovným svetom a sú predurčení byť dobrými poradcami alebo liečiteľmi pre ostatných. Ich osud je často naplnený vyšším cieľom. Meniny. V kalendári menín pripadajú na 19. októbra mená ako Drahomíra, Klára a Uršula, hoci Uršula sa niekedy oslavuje aj iný deň. V ľudovej tradícii býva spájaná s týmto obdobím. Drahomíra. Meno s krásnym slovanským pôvodom, znamenajúce draha v miery, alebo tá, ktorá je drahá mieru. Drahomíry sú často pokojné, premýšľavé a starostlivé osobnosti. Sú to ľudia, ktorí hľadajú harmónium a snažia sa ju priniesť aj do svojho okolia. Sú citlivé a empatické, s hlbokým porozumením pre druhých. Klára. Meno latinského pôvodu Clarus, čo znamená jasná, čistá, slávna. Kláry sú často bystré, inteligentné a majú jasné myslenie. Vyžaruje z nich vnútorné svetlo a sú schopné vidieť veci s prehľadom. Sú energické a charizmatické. Potom vezmite kúsok starého chleba a strúčik cesnaku a zakopte ich blízko vchodu do maštale alebo do stredu záhradného pozemku. Pri zakopávaní môžete hovoriť: Zem, matka naša, chráň dary naše, chráň zvieratá, chráň úrodu od zimy, od chorôb, od zlých očí a od všetkého zlého. Nech je sila v zemi, ochrana v stuhách, požehnanie v nás. A to čo robiť potom? Nechajte tieto predmety nerušené. Pôsobia ako amulety a obete pre ochranu. Kulinárske tradície. Dňa. 19. október nie je spojený so špecifickými sviatočnými jedlami, ako napríklad Vianoce alebo Veľká noc. Skôr sa jedlo prispôsobovalo obdobiu, hlbokej jeseni a príprave na zimu. V popredí stáli výdatné síte a výživné jedlá, ktoré mali dodať silu a energiu na prekonanie chladného obdobia. Koreňová zelenina. Zemiaky, mrkva, petržlen a paštrnák boli základom mnohých pokrmov. Varili sa v polievkach, prívarkoch alebo ako prílohy k mäsu. Kapusta. Kvasená kapusta, zelí, bola mimoriadne dôležitá. Pripravovala sa kapustnica, kapustová polievka, alebo dusená kapusta s údeným mäsom. Kapusta symbolizovala hojnosť a bola cenným zdrojom vitamínov v zime. Strukoviny. Šošovica, fazula a hrach sa varili do hustých polievok a prívárkov, ktoré boli veľmi síte a ekonomické. Sušené ovocie a huby. Skladované z leta. Pridávali sa do jedál pre chuť a živiny, najmä do omáčok a polievok. Chlieb. Čerstvý domáci chlieb bol neoddeliteľnou súčasťou každého jedla, symbolom života a obživy. Jablkové koláče a štrúdle. Jablká boli posledné plody jesene a často sa z nich piekli sladké dobroty, ktoré prinášali do domov pocit tepla a pohody. Hoci svätý Pavol od kríža viedol asketický život, jeho úcta k duchovnému jedlu sa v tento deň prenášala na myšlienku jednoduchých,
ale výživných pokrmov, ktoré posilňujú telo aj ducha. A teraz to najdôležitejšie. Zabitie pavúka v tento deň mohlo priniesť strašnú smolu, finančnú stratu, alebo dokonca narušiť duchovnú ochranu domova a pozvať do neho nešťastie. Kategória. Duchovné a osobné. 8. Nepotulujte sa po zotmení sami na opustených miestach. Mystická príčina a následky. S tenkým závojom medzi svetmi bola možnosť stretnúť sa s neviditeľnými entitami alebo zatúlať sa na duchovné cesty oveľa vyššia. Opustené miesta, cintoríny alebo lesy boli považované za brány do iných dimenzií. Putovanie na takýchto miestach po zotmení mohlo viesť k stretnutiam s nepokojnými duchmi, strate duše alebo k tomu, že sa človek stane terčom negatívnych vplyvov. Bolo dôležité zostať v bezpečí domova. 9. Nevyrušujte hroby alebo cintoríny. Mystická príčina a následky. Toto obdobie je posvätné pre úctu k zosnulým. Vyrušovanie hrobov alebo vandalizmus na cintorínoch bolo považované za vážny priestupok. Verilo sa, že takýto čin by mohol vyvolať hnev zosnulých, pritiahnuť prekliatie na páchateľa alebo ho vystaviť vplyvu zlomyselných duchov, ktorí by ho prenasledovali. Úcta k mŕtvým bola základným pilierom spoločnosti. 10. Neignorujte znamenia a sny. Mystická príčina a následky. V tento deň bola komunikácia z duchovného sveta silnejšia. Sny a náhodné znamenia, či už pád predmetu, zvláštny zvuk alebo opakujúca sa myšlienka, neboli len náhodami. Ich ignorovanie by znamenalo prehliadnutie dôležitých varovaní alebo zmeškanie požehnaní. Dôsledkom mohla byť neznalosť blížiaceho sa nebezpečenstva, stratené príležitosti alebo neschopnosť riešiť problémy, na ktoré vás vesmír chcel upozorniť. Dúfam, že toto putovanie do hlbín slovenských tradícií vám prinieslo nielen poznanie, ale aj hĺbší rešpekt k múdrosti našich predkov. Pamätajte, že v každom dni, v každom rituáli, v každom zákaze je skrytá hlboká pravda o nás samých a o svete okolo nás. Nech nám tieto pradávne múdrosti osvetlia cestu. Das bedeutet frische, knackige Herbstluft, die die Fische weiter in die Fresslaune treibt, bevor der Winter wirklich zuschlägt. Der Himmel wird tagsüber meist bewölkt sein und nachts bewölkt. Die Wahrscheinlichkeit für leichten Schneefall tagsüber liegt bei 10%. Für Regen in der Nacht ebenfalls bei 10%. Das klingt nach stabilen, eher bedeckten Verhältnissen, die für die Raubfische oft von Vorteil sind. Der Wind kommt aus südlichen Richtungen und weht mäßig bis lebhaft, besonders an der Alpen-Nordseite und im östlichen Flachland. Dieser Wind kann die Oberflächenschichten mischen und Futterorganismen aufwirbeln, was die Fische aktivieren kann. Die Wassertemperaturen sind im Fallen begriffen und liegen in vielen österreichischen Seen derzeit zwischen 12 und 16 Grad Celsius. In kleineren Flüssen kann es mit 8 bis 11 Grad Celsius schon deutlich kühler sein. Was bedeutet das für unsere Freunde unter Wasser? Der Stoffwechsel der Fische verlangsamt sich, aber das Auflösen der sogenannten Sprungschicht, also der Grenze zwischen warmem und kaltem Wasser, sorgt für eine Durchmischung. Das heißt, die Fische sind nicht mehr nur auf eine bestimmte Tiefe fixiert, sondern können in verschiedenen Wasserschichten aktiv sein. Über 10 Grad Celsius sind sie noch gut in Bewegung, was uns Anglern zugutekommt. Ein Blick auf den Mondkalender zeigt uns für den 19. Oktober 2025 einen abnehmenden Mond, der sehr nah am Neumond des 21. Oktobers steht. Der Mond befindet sich im Zeichen der Waage. Was bedeutet das aus Anglersicht? In der Nähe des Neumonds sind die Gezeitenkräfte am geringsten und viele Angler berichten von einer eher ruhigen Phase. Allerdings, meine Freunde, gibt es immer Ausnahmen.
besonders wenn die Fische von anderen Faktoren wie der Vorbereitung auf den Winter stark beeinflusst werden.